Eternals, Habibi. Selepas filem Eternals diharamkan di Saudi Arabia, Qatar dan Kuwait hujung minggu lepas, barisan pelakon filem MCU ini membuatkan beberapa komen yang kontroversial berkaitan babak LGBT yang menjadi sumber ia diharamkan di Timur Tengah ya. So kita ada beberapa quote yang menarik. Aku akan mulakan dengan yang pertama. Pelakon Kumail Nanjiani yang melakukan watak Kingo dalam Eternals mengatakan, looks like we're upsetting the right people. Kemudian Angelina Jolie, Tina daripada Eternals mengatakan, how anybody is angry about it, threatened by it, doesn't approve or appreciate it, is ignorant. Pedas betul Angelina ni. Kemudian pelakon Habibi kita daripada Eternals mengatakan, that moment shows the love between me and Fastos. And it is a statement on its own that you hear someone speak like that. I never thought I would see that, let alone that I got to do it. They're going to find a way to watch it, even if it's illegal. And then they can give their 2 middle fingers to their governments. Jadi, wow. Apakah pendapat panelis tentang komen-komen ni ya? I mean, kalau kau fikirkan balik lah, you know, Eternals mendapat RT Critics rating yang rendah minggu lepas ya, 48%. Namun, audience score RT mereka adalah tinggi, 81%. Dan Eternals berjaya meraih tempat pertama di pasaran box office sedunia dalam opening weekendnya last week. They made about 71 million at the domestic US box office, and then they made 91 million at the international box office. So in total they made 162 million. Namun, apakah pendapat anda tentang barisan pelakon Eternals menggunakan filem ini sebagai a political platform untuk agenda LGBTQ Hollywood? Shouldn't they just take the win and shut the fuck up? So, apakah pendapat kau, Ferry? Silakan. Aku dah bosan dah dengan semua benda-benda ni. I mean, you know, you can be woke ke woke pun aku okay lah. I don't have a problem with the agenda. It's just that it's a comic book film and you want people to like the film. Kau janganlah masuk benda-benda yang current sangat. You know, I mean, how should I say? I'm okay with men kissing men. I'm okay with women kissing women. Itu lagi okay lah. I'm okay with you want to do whatever agenda you with, but the essence of Eternals dah hilang now. You know, we are adapting something that is sacred to some of us. Sampai kau dah jadi political platform. It's to me it's just a waste of time lah. You know, they have their right to say whatever it is. You know, but it's just memenatkan lah. Aku memenatkan lah. Aku agree. But again, like I said, I'm not against it, but it's just that bila kau dah sikit-sikit kau nak cakap benda tu, sikit-sikit kau nak benda cakap tu, like you're forcing it down our throat, you know. So yeah, it's like don't politicize our MCU films, boleh tak? Don't make it a platform untuk kau nak bersyarah tentang LGBT ke apa ke betul ke. I actually got really mad bila dalam Eternals-nya pengawayang kita dekat Malaysia diorang censor the Fastos punya cerita dengan the husband. Because kau nampak jump cut tu, and then you know even the ciuman Ikaris dengan Cersei diorang jump cut, aku rasa macam aku nak enjoy the movie as it is, you know, tapi kau jadikan platform buang masa aku je. Okay. Wan Muhammad, silakan. Aku tak nak klik. Sorry. Very cakap apa lagi? Tak. Bila ada artikel-artikel macam tu pun aku tak nak klik. Aku macam I just read the headline, fuck it lah. Tu je. Okay. Wan, silakan Wan. Oh, bagi pendapat aku, betul lah apa Ferry cakap. Inilah the last Jedi into MCU. Nampaknya apa yang aku takut juga, agak takut jugalah, adalah sebab diorang menggunakan the woke victim woke punya card, tapi dengan cara halus sebab bukan official Marvel punya staff yang cakap, tapi dia punya pelakon yang seakan-akan tidak ada kena-mengena dengan Marvel. Maksudnya bukan official staff yang attack fan lah. Tapi bagi pendapat aku lah, first of all, just to a context, aku suka tengok Eternal, but
Cik aku debu siut. Aku suka tengok Eternal, tetapi I know what is the problem yang kritik cakap. I addressing that also lah. Okay, aku tahu, tapi bila aku tengok, aku enjoy. Meaning that aku macam ni lah, makan popcorn tapi lupa makan sayur. But I'm okay with it. Tak apa, hari ni aku tak nak diet. Aku nak makan popcorn. Tetapi, aku amat tidak suka apabila, macam Ferry cakap, benda yang secret, benda comic book punya filem, dah elok-elok punya essence cerita pasal Eternal, tak pasal kau nak write in political platform dekat situ. It can be ideology komunis ke, kau nak write ke capitalism ke, apa ke, LGBTQ ke, but the point is, kau nak virtue signaling menggunakan Eternal tau. Sampaikan bila kritik berkatakan benda yang tidak ada kena mengena dengan LGBTQ ataupun politicization, it's more like how they make the movie, pun diorang nak framing yang nak cakap orang yang tak suka movie ni adalah orang yang tak suka LGBTQ. Apa dia macam, ya Allah, kritik tu cakap benda betul kot. But I gonna give some credit when the IMDb IMDb punya review bombing diorang review bombing semua 1 star, dan aku tahulah. Cuma satu dah aku nak betulkan sikit yang Kuman Najali tu, dia cakap waktu IMDb punya kena review bombing tau, baru dia cakap benda tu, tapi lepas tu dia delete balik. So akhirnya Kuman Najali kira respect jugalah. Tapi Angelina Jolie dengan Hai Sulaiman ni macam trying to shoving our throat. Okay, let's say that is their right to talk lah, their right to talk. Let's see kita tengok balik kepada dunia lebih luas. Okay, kalau kita tengok Hai Sulaiman ni, dia berkatakan bahawasanya dia punya government, let's say Arab Saudi, Kuwait dengan Qatar, berdasarkan apa yang artikel tu highlight. Dia kata censored sebab LGBTQ. Dia orang tak tahu sebenarnya China juga pun tak suka LGBTQ juga. Why don't you give the middle finger to them also? Is it because of money? Maybe Marvel cakap, kau jangan kutuk China. Kau kutuk China habis kita. Dia takut. China is the second largest market untuk box office di dunia, okay? Yes. Sebab tu aku cakap, ini tak adil. Kau kata kau tak nak bully minority. Ini macam kau bully minority juga. Arab Saudi dengan Kuwait dengan Qatar, it's not even in the box office Watch Mojo list tau. Macam korang pun tak ada. So, kenapa korang nak give a fuss bully dia? Sebab kau bukan market yang besar. Kau just macam tak suka dia punya pendapat atas salah satu stance. So if you think you are also like a global citizen atau apa, then give middle finger also to China please. Why don't you like that? Nampak tak? Bagi aku macam berat sebelah kat sini. And then satu lagi aku nak cakap lah. Double standards lah kan? Double standards. Yes, it's double standard. By the way, am I stuck? Tak, you okay. You okay. I'm stuck. Ya. Dia macam bila China bising pasal LGBTQ, Eternals tak masuk China dan kita tak sure akan masuk China ke tidak. Diorang tak komen pun, diorang tak cakap apa-apa pun pasal China penting pasaran daripada diorang. Betul. I think diorang China tengah evaluate lah, tapi aku rasa China takkan bagi masuk kot sebab Chloe Zhao tak nak tarik balik kenyataan dia. And then kalau dia kata, let's say dia want to frame it like Chloe Zhao sebenarnya China tak bagi masuk, salah. Because masa Freddie Mercury punya filem, banyak gay scene ni kena cut. Lagi teruk pada Arab Saudi tau. Banyak kena cut. So I think it's about bila aku tengok balik dalam artikel direct, ada 3 kategori yang diorang cut tau. First, Arab Saudi. Aku tengok je balik Sebab ada yang sama dengan macam apa yang Malaysia punya cut, ada yang tak sama dengan macam kita cut. Because Arab Saudi and Qatar tak silap. Aku tengok balik Tengok source balik. Okay, here you go. Okay, ada 3 kategori jenis dekat tau. Arab Saudi, Bahrain dengan Oman, dia punya censorship, dia nak cut terus yang ada wujudnya orang Arab tersebut, Habibie dia dengan Fastos. Tak nak ada scene tu langsung wujud. So that's why I think, it doesn't make sense juga kalau cut lah. So that's why Disney hold dia punya ground, dia kata, tak boleh. Maybe akan kacau integrity of the scene. And second, maybe agenda tak lepas lah kan. Okay, tu tak apa, tu masalah lain. Lepas tu Kuwait dengan Qatar pula, ada alasan lain. Alasan kebanyakan dia tak suka Tuhan dipertunjukkan macam tu. Maksudnya kan dia orang macam Tuhan kan. So because of that certain issue, dia kata tak boleh, tak repeat. And LGBTQ is a cherry on top lah. Ni pun tak boleh juga. And then untuk UAE, Jordan, Lebanon dengan Egypt, aku rasa sama macam kita. Dia hanya censored bab kiss, intimacy je dia censored. Which is Disney okay. UAE, Jordan, Lebanon dengan Egypt, I think sama dengan Malaysia, Disney okay. So that's why Disney kata bagi lepas. Tak ada intimasi yang cium-cium fizikal, tak ada. Tapi cara dia cakap Habibie semua ada. So, bagi pendapat akulah, kalau kau nak kutuk negara macam tu, kenapa kau tak kutuk yang suruh censored kissing ni juga? Kenapa kau tak bising? Kau nak kutuk ni saja. Aku tak faham. Macam diorang ni try to be too virtue signaling.
sampaikan want to shove down our throat teruk sangat tau. And then macam cakap, China so aku tak bising. So in my opinion, this is not good because people watch film is because of the film itself. Even the critic pun memberi kritikan yang bagus. Walaupun aku enjoy, I know that there's a problem inside there. And instead of addressing the critics dan cuba untuk improve lebih lagi, korang nak framekan benda ni, orang yang tak suka filem ni adalah orang yang bigots, orang yang tak suka LGBTQ, orang yang tak suka minority. Pada pendapat aku, it's not a good ni. Dan apa, frankly aku say, dalam Eternal, tak ada pun forcefully LGBTQ, forcefully diversity, tak ada. It's semua flow natural. Tetapi kenapa marketing korang dengan PR korang buat macam ni? Itu paling aku tak faham. It's idea kalau teori Brazil aku, 5G wanna test what happen if we have our own Last Jedi, which is we gonna get all the data of our PR, which is good. Aku tak faham. Tapi now you get the data, I think you better don't do like Kathleen Kennedy. You better do, you know what, we just focus on the film, fuck that shit. Memang akan jadi disaster. Pasal box office pula, aku nak komen satu benda. If I'm not mistaken, diorang project before this 110 million in the opening weekend. It is under projection, yeah. Yeah, it's got 71 million. And one more thing, dia kata globally, I mean not globally, international, kau keluarkan domestik kau dapat 90 million kan. Aku rasa dia boleh dapat lebih lagi sepatutnya. Tapi because of the PR, dengan kritik buat macam tu, dia tak dapat. Now you lost China, you lost Arab Saudi, you lost Kuwait, Qatar. Lepas tu word of mouth pula cakap filem ni macam ni. So I think the box office will not done well lah. So I don't know lah, either you want to go for the money or you want to go for the experiment way or actually you are having an agenda. Itu aku tak tahu nak cakap apa. Tapi kalau nak bagi ada banyak rumah, Pagi tengah nak buat TLJ. What happen if we have TLJ? How we gonna mitigate the stuff lah. Which I hope they do really well next time, please. Harapan aku simple je lah. Keep the politics out of MCU films. Aku pergi tengok MCU films untuk aksi Adivira, untuk story Adivira and the bigger MCU story. Aku tak nak tahu tentang politik-politik LGBTQ ni. Yeah. You know, it's diversity, inclusion. Come on guys, come on. Please. Okay, if I want to puji satu benda. Kalau kau tengok Mandalorian last season episode last, it's so done beautifully. Sampaikan bila kawan aku cakap, asal semua perempuan dekat Mandalorian dikelilingi oleh semua hero-hero perempuan. Aku macam, bodoh. Feminism. Mana ada kita buat feminism pun. Macam tu bro. Kau buat macam tu, halus je kau buat. Tapi bila kau force kat throat orang macam ni, is not good lah. Macam kadang-kadang aku nak puji Eternal pun dah macam tepu dah. Kan aku turun rating aku kan, so agak. Tapi aku enjoy Eternal. But the PR aku tak suka lah. Itu saja dapat aku. Faris, do you want to say anything about the under target? They targeted 75 to 100 million. They only hit 71 in America. I think because ada some bad word of mouth lah. Aku pun dekat YouTube pun kena bambu juga. Oh yeah, their cinema score was B-. Cinema score is based on word of mouth after menonton filem tu. So B- is I think one of the lower MCU punya cinema scores. It's gonna change lah, sebab kalau kau tengok the critic score pun on Rotten Tomatoes semakin menurun, and then the audience score pun semakin menurun. So eventually this will affect the box office lah. So I think next week would be a 40% something drop, 50%. Oh yes. Yes, kita akan tengok week 2 sebenarnya is the real test. Bila berapa persen kau drop. If you drop by 60%, that's very bad. 40% pun kalau kau drop hanya 30%, that is good. Kepada siapa yang sedang kepada siapa yang sedang menonton yang belum tengok Eternal, kau tunggulah Disney Plus Okay. Kejam terus. Aku nak tambah lagi remember that IMDb kena review negative review bombing masa yang 1 bintang je waktu Eternal keluar kan. Yeah. And then lepas tu aku pergi check kejap tau Rotten Tomato, lepas Gamers ada cakap satu benda. Dia kata pasal Eternal kena review bombing juga sebenarnya, tapi positive review bombing. Aku kata positive review bombing. Wow. Dan aku check dekat audience punya score tu. Ya sekarang dah jadi 81% kot. Aku check dan aku compare dengan apa dia cakap tau. Kalau dapat tengok, kalau kritik ada dia punya verified, which is you know that is a vertical kritik. Tapi kalau yang audience, I don't know either how they verify it is a betulnya orang kau tahu apa. Tapi cara kritikan dia orang,
satu ayat, 5 bintang. Cerita ni bagus, jangan percaya apa kritik cakap. Wow. Semuanya 1919er dan sampai dia pun cakap, ini betul ke orang review. I mean, you know lah gamers cakap kuat-kuat, aku pun tapis jugalah masa dia tengah marah-marah tu apa dengar. Tapi boleh tengok balik ada substance lah. So, adakah sebenarnya review dekat Rotten Tomato tu pun lebih kurang sama juga, tapi this other way around, is positive review bombing. Macam kau pergi orang bodek kau. Awak ni calonnya bagus untuk pilihan raya lah. Oh. So, I don't know lah, because now what I'm seeing in Facebook, even though I like the movie, kawan aku yang suka Marvel movie lain-lain semua cakap, cerita ni boring. Aku 1 jam setengah aku selalu pergi tandas je. Then I kind of like nampaknya sebab mungkin aku buka lensa Marvel aku lebih sangat. Aku tengok macam tu. Enjoy. Tapi kawan aku yang suka Transformers pun tak enjoy. So, I understand lah now. Aku Maybe tak enjoy Transformers. Michael Bay je. lagi teruk. So, I kind of like Eternal need to do something lah, because macam cakap tak semua orang boleh tangkap. Macam kalau Izzah bila Nick cakap editing ni macam tu, which is aku ignore, macam betul lah, terlampau pop sangat. Lepas tu ketambah Finas pula jump cut kan, mati ya. Okay, itu sajalah, tak tambah banyak. Finas dengan FPF lain Finas LPF, sorry Finas, LPF. Lembaga Penampisan Filem guys. Alright. Kesian Finas, tak usah kena fitnah. Okay, just so that everybody know, Finas is under Kementerian Penerangan. LPF, Lembaga Penampis Filem, is Kementerian Dalam Negeri. So it's LPF is kind of sort of to protect us lah from unsur-unsur luar. Kononnya lah. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.